So hi guys, so let's play. Magdo tayo ng ambot. Saan itong down guys? Adopt me or dabik the baby? Comment lang. So magdo na lang tag adopt me. Let's go. Mag-hatch tag egg today. Hatch tag egg OMG. Excited na ko. Excited na din ko hatch og egg. So let's go. Loading pa guys, wait lang. Yung server pa ko. Ready, set, go! Guys, subscribe ko and follow and like the video before you watch. Please guys, please. Okay na, let's go. So gamitin natin ng crack egg. Ito na lang ang gamitin natin. Buy ang egg from Gabal machine. Go! So let's go! Let's hatch the egg. This is my pet reveal. That's my pet reveal. Pour ako guys, pour ako. Ay! Mag-iinom siya ng tubig. Thirsty siya. Thirsty. Yung kwarta ko, ito. Yung kwarta ko. Guys. Asa ko padulong ani guys. May gift. RGB. Maura na guys. Sumpalit pa ko og egg. Niya na nag 700. So, dili pa man. So, magduwa lang sa ta. Guys, accept ko sa inyong task. Basta moingon mag task, guys. Accept ko. Oh my God. Accept ko na ang task. Comment lang sa task kaya akong ikuan. Akong accept. So, let's go! Going to home. So, mag-skip tayo. Hindi ako marunong mag-car. Sakyanan. Let's go! Excited na ko. Hatch day. Tsaka laman. Tsaka sudan eh. I'm so excited! Oh my God! May ta ngayon ni legendary unta niya akong makuha. May ta. So, kuha na sa ta. Let's go! Nanat ta. Okay, we're in home. Patulgon sa na tong pet. So, sayo sa ako dere. Like the video guys ha, please guys. Please. Yeah, i-view akong YouTube channel. Please. So let's go. Ay, pa di ay. Maligo sa ko. Ligo sa egg nako. So nakuha na ko guys. OMG! Excited na ko. Unsa kuha niya akong makuha. Excited na jud ko ba? Unsa ka ni? OMG. Oh! Oh no! Kadugay ba guys eh? Tara man di eh. Excited na ko. Pila ka? Wait lang. Hapit na guys. Hapit na. Okay. Mana? Unhatched. Hapit na ni siya guys. So mag-report na lang ta sa gift kay. So kapoy kaayo. Asa ka taan eh. Toys reveal.
car reveal, sticker reveal, food reveal, petware reveal. Mauna na guys. Okay, so look guys, hapit na ba di sa kanya ako nakuha. Excited ako. Sabi ako makuha guys. Excited na din ko ba? Tsaka ako makuha. Sorry. Ito. Podly! Yay! Thanks for watching. Bye guys. Bye. Bye guys ha. See you. Bye.